सात बेवकूफ औरतों का अजीब किस्सा। किसी गांव में 7 औरतें एक जगह रहती थी। सारा दिन चरखा काटा करती। जब उनके पास बहुत से सूत इकट्ठा हो गया तो सबने सलाह की कि उसको शहर ले जाकर बेच देंगे। मगर पर्दा नशीन औरतें थी, दिन के वक्त नहीं निकलती थी। एक दिन रात को चादरें ओढ़कर सूत की गठरी सरों पर रखकर घरों से निकली। शहर पहुंचते पहुंचते रात के 12 बज गए। गश्त के सिपाही पहरा दे रहे थे। उन्होंने जब देखा कि 3 औरतें सरों पर गठरियां रख के चली आ रही हैं, तो वो समझे चोर है। दूर से ललकारा, कौन हो तुम और कहां से आ रही हो? ये 7 औरतें डर गई और कोई जवाब नहीं दिया। सिपाही ने करीब आकर पूछा, बोलती क्यों नहीं? ये तुम्हारे सर पर किस चीज की गठरी है? एक औरत ने डरते डरते जवाब दिया, भाई ये सूत है, हम शहर में बेचने जा रहे हैं। सिपाही ने डांट कर कहा, हमें बेवकूफ बना रही हो? रात के 12 बजे कौन सा बाजार खुला है जो तुम सूत बेचने जा रही हो? जरूर कहीं से चोरी करके आ रही हो। चलो मेरे साथ थाने। ये 7 हाथ जोड़ने लगी, उससे मिन्नतें करने लगी, लेकिन उसने एक ना सुनी और उन्हें अपने साथ ले गया। थाने पहुंचकर सिपाही ने दरोगा जी से उनकी शिकायत की। वो उस वक्त सो रहे थे। नींद में उन्होंने कह दिया कि हवालात में बंद कर दो इन सबको। एक कोठरी में बंद कर दिया गया, जिसमें एक खिड़की थी जो बरामदे में खुलती थी। खिड़की के सामने दरोगा जी का पलंग लगा हुआ था, जहां वो सो रहे थे। वो 7 कोठरी में बंद होकर पहले अपनी किस्मत पर रोती रही और फिर जब दिल हल्का हो गया तो बातें करने लगी। एक ने कहा, रात कैसे गुजरेगी? कोई किस्सा या कहानी शुरू करो। तो दूसरी ने कहा, आप बीती सुनोगी या जग बीती? तो तीसरी ने कहा, बहन आप बीती सुनाओ। पहली ने अपनी कहानी इस तरह सुनाया शुरू की कि मैं एक चपरासी की बीवी थी। घर में ना कोई सास थी ना ननद। दोनों मियाँ बीबी सुकून से जी रहे थे। मियाँ के पास जितना रुपया था उसका उन्होंने मुझे सोना बनवा दिया था और कहा था कि अपना जीवन एहतियात से रखना। नौकरी का कोई भरोसा नहीं। हकीम बहुत बदतमीज है, हमेशा मुझसे ना खुश रहता है। अगर नौकरी चली गई तो जेवर बेचकर दुकान बनाऊंगा। मैंने उन्हें इत्मीनान दिलाया कि मैं सारा जेवर संदूक में रखती हूँ और संदूक को ताला लगाकर चाबी अपने पास रखती हूँ। मैं सारा दिन घर में परेशान हो जाती थी। मैंने शौहर से कहकर एक बकरी ले ली और उसका नाम बद्दू रखा। मैं बकरी से अपना दिल बहला लेती। वे नाश्ता करके दफ्तर चली जाती और दोपहर का खाना खाने घर आते। एक दिन मियाँ को आने में देर हो गई और मैं इंतजार करते करते थक गई। मुझे बहुत भूख लगी थी। मैं हमेशा पहले शौहर को खाना खिलाती फिर खुद खाती थी, लेकिन उस दिन मेरे शौहर को आने में बहुत देर हो गई। मैंने एक तरकीब सोची कि बद्दू के जरिए खाना अपने शौहर को भिजवा देती हूँ। मैंने बद्दू से पूछा, क्या तुम खाना ले जाओगी? उसने गर्दन हिलाकर हाँ कहा। मैंने खुशी खुशी उसके बालों में चमेली का तेल लगाकर कंघी की और उसे अपना सारा जेवर पहना दिया। यकीन मानो बहन, वो बहुत प्यारी लग रही थी। फिर मैंने एक उजले दस्तरखान में खाना बांधा और उसकी गर्दन में लटका दिया। मैंने उस पर अपना भारी दुपट्टा ओढ़ा दिया और उसे दरवाजे से बाहर निकाल दिया। फिर मैंने खाना खाया और बर्तन धोए। फिर अपने पलंग पर लेटी थी कि मियाँ घबराए हुए आए और आते ही कहा, बीवी जल्दी खाना दे। मैं हंसने लगी और कहा कि मेरे साथ मजाक ना किया करें। क्या आपका खाना आप तक पहुंचा नहीं?
शौहर ने पूछा, मेरा खाना कौन लेकर गया? मैंने कहा, अपना ही आदमी लेकर गया है। शौहर ने तेज आवाज में पूछा, अपना आदमी? कौन सा अपना आदमी? मैंने कहा, क्या तुम बद्दू को नहीं जानते? शौहर ने कहा, तुमने उस जानवर को खाना देकर भेज दिया। मैंने कहा, कौन सा जानवर? मैंने उसे इंसान बनाकर भेजा है। शौहर ने कहा, वो कैसे? मैंने कहा, मैंने उसे अपना सारा जेवर पहनाकर और अपना दुपट्टा ओढ़ाकर भेजा था ताकि वो तुम्हारी तरफ कचहरी में पहुँचे तो मेरी शान में इजाफा हो। शौहर ने जब ये सुना तो सर पीट लिया और फौरन गली में भागा। उसने हर एक से बद्दू का पता पूछा, जो भी सुनता हंस देता। आखिर वो कचहरी तक पहुंच गया, लेकिन बद्दू का कुछ पता ना चल सका। उसने घर आकर मुझे बाजू से पकड़कर घर से निकाल दिया कि ऐसी औरत की मेरे घर में कोई जगह नहीं है। भला तुम ही बताओ बहन, ये कोई बात हुई? दूसरी औरत ने कहा, बहन, मेरे मियाँ काफी पैसे वाले थे। वो तिजारत करते थे, 6 महीने घर पर रहते और 6 महीने बाहर। मेरी शादी को 1 महीना गुजरा था कि मियाँ को परदेश जाना पड़ा। मेरी तन्हाई के डर से उसने मेरी माँ को बुलवा लिया। उसने सारे साल का सौदा सनब घर में रखवा दिया और कुछ ऊपर से पैसे भी दे गए। उसके अलावा 20 रुपए ईद उल फित्र के, 20 सबराती के, 20 मुहर्रम के और 20 बकरा ईद के दे गए। जब वो चले गए, मैंने अम्मा से कहा, अम्मा, मियाँ जिन जिन के पैसे देकर गए हैं, क्यों ना उन्हें आज ही दे दे? अम्मा ने कहा, क्यों नहीं बेटी? मैं गली में खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक आदमी गुजरा। मैंने उससे पूछा, क्या तुम शबराती हो? उसने कहा, आपको शबराती से क्या काम है? मैंने कहा, मेरे शौहर उसके लिए पैसे दे गए हैं, वही उसे देने हैं। उसने कहा, हाँ हाँ, मैं ही शबराती हूँ, वो पैसे मुझे दे दो। मैंने उसे 20 रुपए दे दिए। मैं गली में खड़ी रही। कुछ देर बाद एक और आदमी नजर आया। मैंने उससे पूछा, क्या तुम ईदू हो? उसने कहा, हाँ। मैंने उसे भी 20 रुपए दे दिए। इसी तरह एक और आदमी आया। मैंने उससे पूछा, क्या तुम रमजान हो? उसने कहा, हाँ हाँ। तो मैंने उसे भी 20 रुपए दे दिए। इसी तरह बकरा ईदू के पैसे भी दे दिए। हम माँ बेटी खुश थी कि आज सबका कर्ज उतर गया। मेरे घर में बहुत सारा सामान मौजूद था, इसलिए मैंने मोहल्ले के लोगों से कहा, अगर किसी को कोई सौदा चाहिए हो तो ले लिया करे। जिसको जो चाहिए होता ले जाता। मोहल्ले की औरतें मेरे जेवर और कपड़े भी उधार ले जाती और फिर वापस कर जाती। इसी तरह कुछ ही दिन में सारा सामान खत्म हो गया और बात फाकों पर आ गई। मैंने अपने शौहर को खबर भेजा कि अगर मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो जल्दी वापस आ जाओ। शौहर अगले दिन वापस आ गया और पूछा कि क्या कोई चोरी हो गई है? इतना सामान और पैसे कहाँ गए? मैंने कहा, आप जिस जिस को पैसे दे गए थे मैंने उनको दे दिए। मैंने खर्चे के पैसे साथ वाली औरत को उधार दे दिया क्योंकि उसको जरूरत थी और मोहल्ले के लोगों को खाने पीने की चीजें चाहिए थी। मैंने उनमें बांट दी थी। बस ये सुनना था कि उसने मुझे हाथ पकड़कर घर से निकाल दिया। बहन, भला ये भी कोई बात हुई जिस पर मुझे घर से निकाल दिया गया? ये सुनकर तीसरी बेवकूफ औरत बोली, मेरे मियाँ भी दफ्तर में नौकर थे। अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ था। आराम से जिंदगी गुजर रही थी। मेरी शादी को 3 माह हुए थे। मेरे पकाए गए खाने में मेरे शौहर को हरीरा बहुत पसंद था। मैं जब भी पकाती मेरा शौहर कहता, तुम बहुत थोड़ा बनाती हो, मेरा पेट नहीं भरता, किसी दिन बहुत सा बनाओ। ये बात बार बार सुनकर मैंने एक तरकीब सोची। एक दिन जब शौहर दफ्तर गए तो मैंने पड़ोसी को कहकर उसके शौहर से सूजी, शक्कर
और सारा सामान मंगवा लिया। घर में कुआं था, मैंने सूजी, शक्कर और सारा सामान उसमें डाल दिया और बांस लेकर हिलाने लगे। थोड़ी देर बाद चखा तो फीका था। मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने अपने हाथों के कड़े बेचकर और सामान मंगवा लिया। मैंने सारा सामान कुएं में डाल दिया, लेकिन वो फिर भी फीका था। मैंने तंग आकर अपना सारा जेवर पड़ोसी को दे दिए और कहा, इसे बेचकर और सामान ला दो। उसने ऐसा ही किया। मैंने फिर से सारा सामान कुएं में डाल दिया। अब की बार हरीरा गाढ़ा हो गया, लेकिन अब भी फीका था। मैंने पड़ोसी से पूछा, अब क्या करूं? उसने कहा, घर गिरवी पर रखवा के और सामान मंगवा लो। मैंने कहा, ठीक है, ये काम भी तुम कर दो। उसके शौहर ने जल्दी से घर गिरवी पर रखवा के सामान ला दिया। अब की बार सामान डाला और हिलाया, फिर चखा। अब हरीरा मीठा था। मैंने शुक्र अदा किया। थोड़ी देर बाद शौहर आ गया। उसने आते ही खाना मांगा। मैंने कहा, आज मैंने खाना नहीं बनाया है, मुझे वक्त नहीं मिला। शौहर ने कहा, क्यों, ऐसा क्या किया है? मैंने कहा, आज मैंने आपके लिए इतना हरीरा बनाया है कि आप खुश हो जाए। उसने कहा, अच्छा, जल्दी से ला दो। मैंने कुएं में डोल डाला और डोल भर के हरीरा बाहर निकाला। मैंने जबरदस्ती एक चम्मच शौहर के मुंह में दिया। उसने कहा, ये क्या कीचड़ मेरे मुंह में डाल दी है? मुझे ये सुनकर बहुत गुस्सा आया और मैंने कहा, मैंने इतनी मेहनत की है और आप इसको कीचड़ कह रहे हैं। मैंने आपके लिए कुआं भर के हरीरा बनाया है, अब सारी जिंदगी खाएंगे तब भी खत्म नहीं होगा। मैंने शौहर को बताया कि मैंने जेवर बेचकर इतना सामान खरीदा है। शौहर ने हैरान होकर पूछा, क्या जेवर बेच दिया है? मैंने कहा, हाँ, इससे भी काम नहीं चला तो मैं घर को गिरवी में रखकर सामान ले आई। ये सुनकर शौहर गुस्से में आ गया और मुझे पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया कि ऐसी औरत की मेरे घर में कोई जगह नहीं है। भला तुम ही बताओ बहन, इसमें मेरा क्या कसूर था? ये सुनकर चौथी औरत बोली, बहन, मेरे शौहर सौदागर थे, गोदाम सामान से भरे रहते थे। महल सामान लेने आते और कभी शौहर भी बाहर जाते थे। जेवर कपड़े की कमी नहीं थी, लेकिन मेरी आदत थी कि 15-15 दिन कंघी ना करती थी और ना ही कपड़े बदलती थी। शौहर जब भी घर आते तो बोलते, ना तुम खुद साफ रहती हो, ना घर को साफ रखती हो, तुमसे साफ घर की लौंडिया रहती है। घर को साफ करवाया करो, खुद भी साफ रहा करो। ये सब सुनकर मैं तंग आ गई थी। एक दफा शौहर किसी काम से 2 दिन के लिए बाहर गए तो मैंने गोदाम खोलकर चूने की बोरियां बाहर निकलवाई और पानी में घोलकर पूरे घर में सफेदी कर दी। लौंडिया ने मना किया तो मैंने उन्हें डांट दिया। फिर जाफरान निकलवा कर घर की दीवारों पर उसके पौधे बनवाए। मैंने एक बाल्टी में बहुत सारा इत्र मिलाया और नहा ली। अपना सारा जेवर पहना और तैयार होकर बैठ गई। शाम से पहले शौहर घर में दाखिल हुए तो सबसे पहले यही पूछा, क्या कोई इत्र की बोतलें टूट गई है? आज तो बहुत खुशबू आ रही है। शौहर इतनी जल्दी में था कि उसने घर की किसी चीज पर गौर नहीं किया और सीधा कमरे में आए। मैं तैयार होकर बैठी थी। शौहर मुझे देखकर पहले हंसने लगे और फिर कहने लगे कि गोदाम की चाबी दो। मैंने कहा, अरे घर तो देखिए। शौहर ने घर की दीवारों को देखा तो कहा, वाह, 2 दिन में तुमने सारे घर में सफेदी करवा दी। ठीक है, जल्दी से चाबी दो, बाहर ग्राहक खड़े हैं। मैंने कहा, गोदाम में क्या रखा है? शौहर ने कहा, सामान। मैंने कहा, वहाँ कुछ नहीं है। शौहर ने परेशानी से पूछा, क्या हुआ, चोरी हो गई है क्या? मैंने कहा, नहीं, चोरी क्यों होगी, मैंने सारा सामान चूने में मिलाकर घर की सफेदी करवाई है
اور جعفران اور گلاب بھی اس نے نلوایا ہے اور خود بھی عطر سے نہائی ہوں، آپ ہی تو ہمیشہ شکایت کرتے تھے۔ یہ سن کر پہلے شوہر نے اپنا سر پیٹ لیا اور پھر مجھے گھر سے نکال دیا۔ یہ سن کر پانچویں عورت بولی کہ میری شادی کو ابھی 1 ماہ ہوا تھا کہ شوہر کو پردیس جانا پڑا۔ مجھے اپنی میاں سے بہت محبت تھی، میں ان سے 8 دن کی دوری بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ شوہر کے جانے سے بہت دن پہلے میں نے رونا شروع کر دیا۔ شوہر نے مجھے یقین دلایا کہ میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بتا دے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا میں بہت دور جا رہا ہوں، راستے میں دریا آتا ہے اور پھر ناؤ کے ذریعے دوسری طرف جاتے ہیں۔ میں چپ ہو گئی۔ شوہر چلا گیا۔ رات کسی طرح گزر گئی، لیکن جب دن ہوا تو میرا دل نہ لگا۔ میں نے لونڈی سے کہا کہ مجھے میرے شوہر کے پاس لے جاؤ، تو اس نے کہا کہ میں کیسے لے جاؤں، راستے میں دریا آتا ہے اور پھر ناؤ کے ذریعے جاتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کیوں نہ گھر میں دریا بنوا لے۔ وہ خوش ہو گئی۔ ہم نے مزدوروں کو بلا کر گھر کی کھڑکیوں اور روشن دان بند کر دیے اور پھر زیور بیچ کر گھر میں پانی ڈلوانا شروع کیا۔ سارے پیسے اور زیور بک گیا، لیکن پانی اوپر نہ آیا۔ میں نے محلے کے لوگوں سے کہا کوئی میرا گھر خرید لے اور پھر مجھے اس میں پانی ڈلوا دے۔ کوئی شخص نہ مانا۔ آخر ایک ایسا آدمی ملا جس نے یقین دلایا کہ وہ مجھے پانی ڈلوا دے گا۔ پھر اس نے پانی ڈلوانا شروع کر دیا اور کچھ ہی دیر میں پانی بہت اونچا ہو گیا۔ لونڈی نے پہلے ہی 2 گھڑے الگ رکھ لیے تھے۔ ہم ان گھروں پر بیٹھ کر پانی میں اتر گئی اور سفر شروع کیا۔ کبھی میں آگے نکل جاتی تو کبھی لونڈی۔ اس طرح ہم نے کئی گھنٹوں سفر جاری رکھا۔ جب شام ہونے لگی تو میں نے لونڈی سے کہا کہ اگر بیچ راستے میں رات ہو گئی تو ہم کیا کریں گے؟ لونڈی نے کہا ہم اپنے گھر کی چھت پر بیٹھ جائیں گے، میں پڑوسی سے کھانا لے آؤں گی، صبح پھر ہم سفر شروع کریں گے۔ میں نے کہا پاگل، اب یہاں کہاں سے گھر آ گیا؟ لونڈی کہنے لگی ارے اب رات کی فکر نہ کرے، دیکھی ہم تو میاں صاحب تک پہنچ بھی گئے۔ یہ سن کر میں نے دیکھا تو میاں صاحب چھت پر کھڑے تھے۔ میں نے ان سے کہا آپ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے تو ہم خود آ گئے، چلے اب گھر چلے۔ شوہر نے کہا پاگل عورتوں، یہ تم لوگوں نے گھر کا کیا حال بنا رکھا ہے، سارا محلہ ہنس رہا ہے۔ میں تو کچھ ضروری کاغذ بھول گیا تھا، وہی لینے آیا تھا۔ اس نے بڑے سے رسے سے ہمیں باہر نکالا۔ لونڈی کو تو بہت مارا اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ اب بتاؤ یہ بھی کوئی وجہ تھی گھر سے نکالنے کی؟ اب چھٹی عورت اپنا قصہ سنانے لگی۔ میری شادی کو 1 ماہ گزرا تھا کہ رمضان شریف شروع ہو گیا۔ ساس اور نندے اپنی گھر چلی گئی۔ اب میں بہت خوش تھی۔ میرا شوہر ایک افسر تھا، گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ رمضان ابھی چل ہی رہا تھا کہ ایک دن شوہر کہنے لگا بیگم میں نے بہت سے لوگوں کے یہاں افطاری کی ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ آخری روزے والے دن سب کو دعوت دوں۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ شوہر نے کہا ٹھیک ہے، آخری روزے والے دن باورچی سب کھانا بنا دیں گے، تم بس نکلوا کے بھیج دینا۔ میں نے کہا بالکل بے فکر ہو جاؤ، سب ہو جائے گا۔ آخری روزے والے دن میں نے صبح سے تیاری شروع کر دی۔ مختلف قسم کے کھانے بنوائے گئے، بہت سے قسموں کے شربت تیار کیے گئے، مزیدار کھیر تیار ہوئی۔ جب مہمان آنے لگے تو میں چھت پر بیٹھ کر گننے لگی۔ جب تعداد 40 سے زیادہ ہوئی تو مجھے بہت غصہ آیا کہ آخر ایک بار بلوانے پر یہ سب کیوں آ گئے۔ روزہ جب افطار ہوا تو سب نے مختلف بھر کر شربت پی، پھر کھیر کھائی۔ ایسا لگتا تھا جیسے انہوں نے پہلی بار کھانا دیکھا تھا۔ آخر نماز کا وقت ہوا تو سب نماز پڑھنے لگے۔ میں نے سوچا کہ ہر طرح کے شربت پینے اور افطاری کرنے کے بعد
اگر مہمانوں کی طبیعت خراب ہو گئی تو میرے شوہر کی بہت بدنامی ہوگی۔ یہ سوچ کر میں نے سارے کھانے چھت سے نیچے گرا دیے اور کچھ بھی نہ چھوڑا۔ نماز کے بعد میرا شوہر میرے پاس آیا اور کہا کہ جلدی سے کھانا بھجوا دو۔ میں نے اسے ساری بات بتائی کہ اس ڈر سے کہیں لوگوں کی طبیعت خراب نہ ہو جائے اور آپ کی بدنامی نہ ہو، میں نے سارا کھانا پھینک دیا۔ یہ سننا تھا کہ میرا شوہر سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور کہا کہ بیوقوف عورت، تم نے میری ناک کٹوا دیا، اب میرے گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے، یہاں سے نکل جاؤ۔ ساتویں عورت نے کہا، بہنوں، میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، لیکن میرے لیے کوئی رشتہ نہیں آ رہا تھا۔ میری چھوٹی بہنوں کی سب کی شادی ہو گئی تھی، میری اماں بہت پریشان رہتی تھی۔ ایک دن کسی کا رشتہ میرے لیے آیا تو اماں نے تنخواہ کم ہونے کے باوجود بھی ہاں کر دی۔ اماں بہت سا سامان مجھے دیا۔ پہلے تو سب ٹھیک تھا، لیکن مہینے بعد جب شوہر نے 50 روپے دے کر کہا کہ اس سے گھر چلانا تو میں بہت پریشان ہوئی۔ میں نے اماں کے گھر کبھی اتنے کم پیسوں پر گزارا نہیں کیا تھا۔ میں نے ایک پڑوسی کو دوست بنا لیا اور ہر ماہ ایک ایک زیور بیچ کر گزارا کرتی رہی۔ اس طرح 1 سال گزرا اور سارا زیور بک گیا۔ انہی دنوں اماں کی طبیعت خراب ہو گئی اور میں شوہر کو لے کر اماں کے پاس آ گئی۔ ہم نے بہت کوشش کی لیکن اماں کی طبیعت ٹھیک نہ ہوئی اور اماں چل بسی۔ میں نے شوہر سے کہا کہ بڑی ہونے کے ناطے اماں کی شادی تدفین اور رسومات میں کروں گی۔ شوہر نے کہا، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میں نے کہا، آپ قرض لے لیں۔ اس نے کہا، میں قرض کہاں سے دوں گا؟ اگر تم اماں کی کوئی بھاری چیز اٹھا لو تو میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، تم فکر نہ کرو۔ اس نے 2000 کا قرض لیا اور اس طرح شان و شوکت سے سارا کچھ ہو گیا۔ سب نے میرے شوہر کی بہت تعریف کی۔ میں نے اس پیسوں میں سے کچھ بھی اپنے پاس نہ رکھا۔ میرے شوہر حیران تھے، لیکن میں نے انہیں کہا، میں نے بھاری چیز اٹھا لی ہے، آپ فکر نہ کریں۔ رات کو جب سب سو گئے تو میں شوہر کو لے کر اماں کے کمرے میں گئی اور کہا، دیکھو میں نے کیا اٹھایا ہے۔ شوہر نے پتھر دیکھ کر کہا، اس کے نیچے اصرفیہ ہے۔ میں نے کہا، نہیں، وہ کیوں ہوگی؟ یہ وہ پتھر ہے جس پر بیٹھ کر اماں نماز پڑھتی تھی۔ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ کوئی بھاری چیز اٹھانا، مجھے اس سے بھاری کوئی چیز نہ ملی۔ یہ سننا تھا کہ میرا شوہر سر پکڑ کر بیٹھ گیا، پھر مجھے پکڑ کر جنگل میں چھوڑ گئے تاکہ ساری زندگی بھٹکتی رہوں۔ اپنی اپنی کہانی سنا کر ساری عورتیں اپنی اپنی گٹھری پر سر رکھ کر سو گئی۔ صبح ہوئی تو داروغہ صاحب نے سپاہی کو کہا، ان 7 عورتوں کو چھوڑ دو اور ان کا سوت بیچ کر انہیں پیسے لا دو، کیونکہ وہ ان کی ساری کہانیاں سن چکے تھے اور انہیں یقین ہو چکا تھا کہ یہ دنیا کی سب سے بیوقوف عورتیں ہیں۔